Sini roha madihamudo dame na siya suat debata amata siya anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madita saluna. Dia mama nami nanami hatane debata nama pakulingi hita di pertanyaan sadarion. Dumobilo manopot kita tu minggu padua dum Trinitatis di topik ni minggu di Victoria Laha Porsiao dibenarkan oleh karena iman. Denek mesian surat ni panurirang Habakuk imasyan Habakuk bidu dua mamuka mesian ayat perjolo sakro daya padimahon ujo kami sianon takas mata payutiu di bagasar rota sono mahatana disi di atas panatapak kudo au jongjong jala tidang au tu partano batoan jala manata nata pau marnida manang aha sidonon na tuau jala manang aha alus nataringo tu alu-aluku jadi di najahoba mangalusiau surat tomma pangukaponi jala uhirhot wakabadu panuratan asa takas tarjahan ang pamulus ay taringo tutiki sogok dope pangukaponi jala habogam marehay ujuk jala dang margabus tung sura pelumeba say pay mai mamai ay say narodo sogok dang tagamot tardali ida manateal do ibana dang tigor rohana di bagasan ala yang golak partigori mangulu do binahen ni parsihohotonna marhabor siaw tongot tahe pangoseo do yang goanggo juga do bawai di bahet dang mar paradiana di barua do butuhana songo perbiguan jala songo kamatean do ibana na solo maham di papungu-pungu tu ibana saluhut akka bangso jala di paluhut tu ibana sude akka marga ido yang go sahana. Kurang itu atan na holongan memang sayolo do amanginang si pata di godang ni perdalanan di ngolutau di godang ni si taonon do di godang ni akaragam hamaolon na tabulus sayolo do rosi pata jala masa di ngoluni halak na porsei sada suku-sukun manang sada pakilalan nama dok tutu do dong debata benarkah Tuhan itu ada olodo si pata di hapaparir ni ngolu di hinadok dok ninatinaon di banyaknya persoalan hidup yang kita alami justru hal ini sering membuat kita bertanya-tanya di mana Tuhan saat saya sedang menghadapi persoalan di dia doho Tuhan di dia doho ale debata di tiki marsahi tahu lo do sipata tubuh songoni paru kilot di dalam marpasukuton nungatung maceleleng parsahi tonon saya martang nyangi marubat ale dang marna malum tubuh turamat dok di dia doho Tuhan. Bahkan olo dosi pata di tiki godang ni hamaulan ni ngolu na tadopi. Dumobi dia ka hamaul ni ekonomi na parpudianon. Dia ka hadameon dia ka na marianakot. Olo do tubu to roha lamado di dia do ale de bata. Bahkan olo dosi pata dia ka keluarga nong makasihol dia ka na marianakot saya martangi yang ibana tutuani saya diparinggas tangyang na tu de bata. Olo di mana marpanukuton di dia do de bata. Bahkan lagu nisianis gia mato adiga do Tuhan marsanga paudi di ngolu persoalan na manginang olodo gabelam do pakilalata hiraso adil debata iraso adong debata molo binereng muse akapar jahat na mangulaod dosa kok hidupnya keenak-enak aja ada persoalan hiraso ya berengom marsa nasida ay diulaw do korupsi di palipe do uhum mangototo do karizona lapatan na ay hajahaton do naniulani halahan ale basa molo lambinerek songon nalam sonang pakilalan na kira nalam maju ekonomi na songon nalam mamora do berengon gariada songon nalam lancar do akatarikan na kan do sipata songon ikan ay binoto do na mangototo iba na dua-duaan yang harusnya sudah 30 di do ibana 25. Ale masa songon na tabu-tabu hira berengod dalan ning uluna. Soni do tahe, tang pala masa dia musongon ate. Dapkan nang arong nama ngaku. Kalau kata tapi pertanyaannya kok baik-baik saja kehidupannya. Oh lo dah tubuh suku-suku songoni amanginang. Binereng halahan gok dosa diulau. Apalagi sonar dipertontonkan di media massa, aka korupsi do nanulani aka petinggi negarawan. Ale bahasa nyaman-nyaman saja hidupnya. Kok baik-baik saja kelihatan.
Situasi nasi songonom mamanginang nasanga dia do pi panurirang Habakuk di ngoluna. Marpanukut ni mana tu debata bakak gariada surat aja takas suku-suku ni mana di Bidusada ayat 2:1 ada do ibana di sini. Tapi reng maju panukunon ni Habakuk tu debata. Ayat 2:1 ayat 3 Bidusada. 2:2 tulu ya. Sadia lelengon puasa tuh masa perselisihan. Mereka mujo suku-suku di panurang Habakuk maradopot debata di do ibana. Sadia leleng nai Tuhan iko jowoku. Sampai berapa kali saya harus berdoa Tuhan supaya penyakit saya ini sembuh. Asa mubah holong nakka namari anakko, asa dengga nakka pardonga saripeo, asa lancar nakka parnulua. Matua naso ditangyo kobe au Tuhan, enai bang. Sadia leleng nai Tuhan patari daom mutau hagedon. Pasobom mudo paidai dao. Pasobom mudo di bagasan hangaduto, pasobom mudo di bagasa parsalisiau, di pasobuhodo di bagasa parbadaun, syukur rohani Habakuk tu debata, taringo tuakana masa nanya dopana. Dia mempertanyakan, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Adigan do. Manginang Habakuk sebenarnya sedang tidak menyesali atas apa yang terjadi kepada dirinya. Dang dirina dari sarihon Habakuk sasitong. Dia tidak mempersoalkan banyaknya tantangan yang dihadapi ketika dia menjadi seorang hamba Tuhan. Dang diri nana dipikiri Habakuk. Alai arsak dot holsoni rohani panurirang Habakuk sasitong namanginang. Marmula mai ala diberek ibana tung macai godanga kapangarupao masa di tonga-tonga di bangsa Juda. Ada banyak penindasan, banyak ketidakadilan di tonga-tonga di hala Juda yang justru pangarupaoni penindasan itu terjadi dilakukan oleh orang Babel yang sama sekali tidak percaya kepada Tuhan. Mereka umajo. Odo sada suku-suku napi nasaha panurirang Habakuk. Kenapa Yehuda bangsa yang takut akan Tuhan justru ditindas oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan? Molo hapor syaut tasibata mado. Kok bisa orang yang rajin berdoa, rajin memberi, rajin pertangyangan, kok ekonominya gitu-gitu aja? Habe halahan, sohyamar minggu. Kurian, habe sobinoto tuh dia. Kok hidupnya enak-enak aja? Basa gabe hiranaung terpasu-pasu halak na soringgas marminggu, sian halak na ringgas marminggu. Ido suku-sukun nih Habakuk amanginang. Kok bisa bangsa Yehuda yang takut akan Tuhan, rajin beribadah, bahkan memberikan persembahan, bahasa telu bangson, tuhala Babel, nah sama sekali tidak percaya sama Tuhan. Sada holson bagas siapa nurirang Habakuk maradopot debata dimulanai. Dia mempertanyakan kenapa kehidupan orang yang beragama lebih sulit daripada kehidupan orang-orang yang tidak beragama. Marhusori torohana. Tongga bestubu masuk suku tita manginang. Tutudo songoni nama sa dinguluni alak na porsia. Benarkah hidup orang yang beriman lebih sulit daripada orang yang tidak beriman? Benarkah lebih terberkati atau lebih bahagia kehidupan orang yang tidak percaya Tuhan dengan orang yang percaya Tuhan? Halus nadao. Dang pasu-pasu, dang ulas rohani hala, nasomanada debata sian namanada debata. Idona buai taida manginang dia na parjolo. Roma debata diturputa sadarion, dipakulingi ma, dialusi ma suku-sukun di panurirang Habakuk. Mado ibana na parjolo, nako joho parjolo atong Habakuk, tu sada panatapan na tibo. Hata panatapan di sona manginang di hata heber na didok may hata miseret. Lapatanna seperti sebuah tempat pengintaian tersembunyi. Lapatannya letaknya harus lebih tinggi. Hira langgatan omai. Ale bunido ibana. Molo istilah ni parporangan ingan ni aka sniper maun. Molo marporang. Jadi molo mardalan aka presiden ta manginang sopa moto amuna sedong dona martabuni aka tentarai majaga nasida. Roma debata madok majaki majot toko.
tumis meret sadapanatapan na tibo bereng jotong pangalahon ni Bang Somi. Unang jolo dinilai hoawin na debata tu si Habakuk. Allah mengajak Habakuk untuk memantau dulu. Dibereng jo, diida jo parangin ya kabangsona. Tujuan nolah sada doa manginang. Asa ditatap jala diida panurirang Habakuk. Aha dosa sitong nana masa di tonga-tonga ni bangsoi. Allah mengajak Habakuk untuk memata-matai, memantau. Ido tugasnya kasih tua. Mamata-matai ruasna. Ido asa udok mula-hula. Dan gabe ruas mamata-matai parang ini situa. Ale situa do mamata-matai ruas ni huriang. Ido nang berengot tamangina. Maka Allah memerintahkan Habakuk untuk memata-matai bangsona. Allah memerintahkan Habakuk itip jo. Pantau jo bangsomi. Asa di boto ho akka aha naung diula bangsoi. Mabain ikon uhumon ni debatana sida. Bakat diayak dua berek kamu takkas ni panuron ni debata. Tu si Habakuk. Aha di dok di siamanginang. Diayak dua. Dua-dua toluya. Jadi nina jawaban mangadusi. Surat Toma. Ya, mereka kamu nak kaneng. Habakuk menantang Allah atas apa yang dilakukan Allah. Sonari rode bata pasahat totonana tu si Habakuk. Sonari gurattom majo jolo di dung di bereko parangeni bangsoi gurak jo takas. Bila perlu catak jo di akah batu. Panuratan asa takas tarjaha manang isi memulus. Akka aha donong diula bangsoi dot akka aha donong di leon di bata tu tonga-tonga ni bangsoi. Allah mau menguji Habakuk untuk memperbandingkan benarkah Allah tidak berkarya? Atau surat Tom maju. Perbandingkan dulu mana perbuatan Allah dan mana perbuatan bangsa itu. Jalatarida mamanginang disimat takas tabereng sian ayat 41 ayat 20 molo ringgas sanok kita maja patar madisi diukak debata nasa hadosaun ni bangso jeuda. Tabereng ma secara sederhana ayat 41 ayat 5 dosa ni bangsoi aha didok di sita jama dua-dua tuluya. Ayat 5 tongot tahe ya berkita mah sada-sada majuka debata dosa ni bangsoi ido makana padohan nama don't judge book from the cover, jangan nilai buku dari sampul. Songoni manang halak juda manginang berengot do HP songon naringgas mar minggu uli paheanna badia parangena, tapi ternyata di sana terjadi kesombongan diri. Maka gijak kod dirina nasida molo dihata heberna sasitong na upacit do ison apelah lapatan na membusungkan dada ibana hirapa jago-jago ni bana di ngoluna dangarong na boy mengatur ngoluna dangarong na boy mengontrol kehidupannya merasa dia lebih tinggi. Terjadi ketidakadilan, terjadi kekerasan sosial, terjadi saling menyikut satu dengan yang lain, terjadi kemerosotan moral, bahkan masa disiaka kebohongan lon akan asing. Bahkan surat ajaha musi uduk ni amanginang takas tabereng disi memang tohodo mangurupi nasida alai jumolo do disonggahi diburai aka nani urupanna. Memang tohodo pasato pelean nasida tu debata alai dangsian nani ula ni tanganna alai sian hasil kecurangan. Ido amanginang na pinatudu do na pinauka ni debata di tonga-tonga ni pardalanan ni panurirang Habakuk lo madok bawa sasitong na dang naso marsala debata uban manguhum halak juda tupa buangan babi ale ala nungatung mace godang do amanginang akka dosa akka parange akka hajahaton na niula ni halak juda lumobe metu akka dosa na pinatupan nasida maradopon sesama halak juda. Odo nama ban gabi marimas debata. Ini yang menyebabkan Allah harus menghukum bangsa Juda.
Karena memang kejahatan itu justru mereka lakukan kepada sesama bangsa Juda. Olo istilah tasonari gabi marsyallangam mahalak bata dohot halak bata. Gabi marsi pautoto mahalak bata sesama halak bata. Gabi saling sikut menyikut mahalak bata sesama halak bata. Odo nama asa diturbo nama ina. Ido nama ben asa songoniri mas ni Jehovah di tonga-tonga ni halak Juda. Lasom mamanginang sada panatapan na arga dihita hurian itu atan na holongan marite partanyata sadaro. Turpu ni jamitata sadari oneng paingotot tuita bahwa jangan terlalu tergesa-gesa. Jangan terlalu terburu-buru dalam menyimpulkan dan menyikapi apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Unang pahatopu menjustifikasi ahana masa di tonga-tonga ni nguluta. Ido asarotur puhon neng paingotot tita takas ngolu ni halak namar pangusadeat tu debata ikon ubidang do panatapanna. Orang yang berpijak dan berpegang kepada Allah, orang yang beriman harus lebih luas menghadapi pergumulannya. Ikon ubidang do pamikiryota panatapota unang siboru buas siboru bakara di sini Papuas tapi ujungnya paro marah. Kita mau diajak untuk lebih luas berpikir. Itu asaro debata pasatok kata namanginang tu panurirang Habakuk nang tu hitape. Dia ayat 2 nakaneng molo nang ujiomu de debata disude akan masa di ngolum. Kalau kita mau menguji kemahakuasaan Allah, kesetiaan Allah, na parjolo turpuan nakaneng mado, gurat to jotong nabinain ni Jehovah. Itu makana saya hula-hula hudo amanginang sipata di pardalanan ni parnguluat tope. Ikosa sahali jo ita merenu beka mojo sada panurata buku ahado na dinggan nong di bay Jehovah tuho gurato juringgan dung di gurato nolong neng manguji debataho na badua surat to majo akan dinggan nong binay mutu debata ahado na patoluo surat to jo aha na hacik ni roham di bay debata tuho na paopato surat to jo hacik ni rohani debata na yubinaymu dungi bereng makesimpulan na manginhang tuturo dang ro debata jaka pergumulan. Au surah nuaing tabai jolis dia donong binane debata tu ho dia nong binai mutu debata. Ahado hacik ni rohane debata nong binan na tu ho jala ahado nong dibinai mudo samarado pod debata. Maka pertanyaannya adalah sungguhkah Allah tidak berkarya dalam hidup? Tuturo dang adil debata di pardalanan ningoluotta. Tuturo dang ro debata dia ka pergumulata. Kita mau dipertanyakan atas itu. Molo buku deta manginang nomor 500 sada ayat sada 2 maddo. Saidito gutogu Yesus. Tapi yang maju buku nomor 500 sada. Sada panidangion sian hapor syaut tamaddo. Saidito gutogu Yesus. Todiki nagalei. Ngadapot? Tapi yang maju. Sai dito tadi dua tolu ya. Sai dito guto Yesus tondiki nagale. Asabu hadi dok di si. Asabu ambe abrangu di panogu onai maradi. Adoro aku berkamu aja pergumulan nih nang sita non di pasonggo sai jono do tuhaki nang sita non di pasonggo sai jono do lambagas mapamikir yota dung taetong sai di ayat 2 sai di iring Yesus buhari dok di si itu kolidolakaku di parmu mololo jaau marda
sian batu mamaki lehonon nabau natio sian batu mamai. Nah, berek kita masuk dung tapazojor nakane baro naso mangula do debata di ngulu mangula do iba baro naso dia lusi debata do nasa pinar sitani roham dia lusi gariada nakaning dia ditukoli do hita ido batur puta sadaro namanginang di pasaha mahita bahwa kehidupan orang yang beriman ternyata dia bukan hanya berfokus kepada berkat ala ikon ho do ibana di bagasan tod dinatubu ikon ho doi bana di bagasan hasatiao na tape godang rura linggoman ni hamatean nata bolus meski ada banyak penderitaan kesusahan bahkan kesulitan hidup itu nama bay namanginang dang nalau jupang muamang dang nalau jupang muinang keadilan ni debata molo holat di bagasan ungut-ungut doho mangalapati debata dang nalo jupang tamanginang kuaso dohot gogone debata di tonga ning ngoluta molo selomodo perwata mabading badik kong ngolum sian ngolu ni hala dang nalo jupang muhadamean di tonga akan nama rumah tangga molo saya tok kita jojo membanding-bandingkan kualitas rumah tangga kita dengan kualitas rumah tangga orang lain dang nalo jupang tadi sia manginang dos nitahi ne debata molo sailomodo perohata mangasahon hasitongata lapasahato do mamuji debata ale Roma turpuhon dipaingot mahita manginang molo mangasahon haporsiam modoho mangalapati debata disido jupang dihita hadameo molo marhite haporsiao tado talapati nasa sakka ne debata disido jupang talas ni roha bakat diayak tulu nakaning diturpu tamaddo mangula do debata dia kana taparsita Allah tetap bekerja dari apa yang kita minta meski kadang-kadang kedatangannya tidak sesuai dengan apa yang kita pikir takas nakaning dia tulu tung sura pelu mebba inna sai pai mai mamai nantikanlah itu ai sai narodo sogot nang haduan dang tertading nang gosada alani margogo mahamu amanami inanami mariteha porseota lo mangatusi sakka ne debata amin martangyang mahita